Previous. Yung previous presenter ang difficulty sa pag-calculate. So this time, atong kuhaon ang result sa pagkuha sa result sa discrimination index. So discrimination index, this is the difference between the proportion of the upper group who get the item right and the proportion of the lower group who get the item right. So item discrimination index is a measure of how will an item can distinguish between examinees who are knowledgeable and those who are not, or between masters na sila ana na topic or discussion and non-masters. So naay positive discrimination index, negative discrimination index, and zero discrimination index. So unsa dai sila? So ang positive discrimination index, this is the one item answered correctly by more in the upper group than in lower group. So mao ni ang sa positive discrimination index, mao ni ang higher ang upper group kaysa sa lower group. And then when we say negative discrimination index, mao ni ang higher ang lower group, mas dako mas dako ang score of ang lower group kaysa sa upper group. And then when we say zero discrimination index, mao ni ang pantay lang sila bitaw, way nilabaw sa ila, same score lang sila. Next please. So the formula of discrimination index is D equal to UJ, which is the upper group, minus 2LJ, which is the lower group, divide in the N is the total number of the student. So UJ is a number in the upper group who answered the item correctly, and the LG is the number in the lower group who answered the item correctly. So mao to ang N is the total number of the students, and the D discrimination index. So na rule of thumb. So pag 0.3 or higher, as considered na siya a good indicator of a will discrimination test items. So while values pag 0.2, mo na siya ang suggest the item needs of improvement or removal. So for example, this is the example no discrimination index. So for example, nag-example ko dito one item, which is the item 15. So natin choices sa first item, natin choices na A to E. So and the upper group, so kung mag-questions mo nga 27%, unsa ng 27% standard na siya. Sa mostly ginagamit is 27% or 25%. So ang sa A, sa upper group na i-answer sa kabuo. Sa A, sa letter E. Sa B, wala. Sa letter C, 26 kabuo ang i-answer. Sa letter D, isa, and sa A is 0. And then sa lower group is 9 sa A, 3 sa B, and 15 sa C, and 1 sa D. So, the total number of the students is 56. So, karon, atong i-calculate kung unsa pagkuha sa result. So, discrimination index equal to the upper group and the lower group. Divide into, akong ingon ganihan, and divide sa total number. So, mao ni, pila ang answer sa so, by the way, ang letter C is our correct answer. So, so we can see no na ang upper group is the higher kaysa sa lower group. So makita natin dire, so ang 26 is the upper group minus the lower group. So ang the result i-divide nato siya sa total sa student na ni answer diana, which is ang result dito mo ni ang 0.20. So ato nang makita no, so ang kaning 0.20 is a makuha na to ni siya as a positive discrimination nga naman kay higher man ang upper group kaysa sa lower group. Kay pag ato ang gingon ganiya earlier, di ba? Dingon ko pag gamay ang lower kaysa sa upper, mo na ang positive discrimination. Pag taas ang kuan bitaw lower group mo, tapos gamay ang upper, mo to ang bitawag negative. Tapos katong zero to Both sila. Next please. So dili
siya na belong sa 0.20 to 0.29. So, unsa iyang interpretation? Makita na to dire. Fair So, discrimination. fair discrimination. So, ang iyang action gaana is revise. Makita na to, revise. Mao na ang iyang action or atong action na himuon i-revise ba nato na questions. Next please. So this is the evaluation for item analysis. Discrimination level, high, moderate, low, and the difficulty level is optional, easy, difficult, poor difficult, at easy, difficult. So item category na ay good, na ay fair, na ay poor. So, pag sa pagmunta sa discrimination index, no, dili na ko na ito ma-measure kung ang student is, dili na ito ma-measure kung ang student is knowledgeable ba or master ba siya na item. So, pag kita mo ang questions, dili na ito dapat nata diri sa moderate. Kaya no, because dapat dili ka